بھائی بڑے پیارے انداز نال میرے نبی دی نعت پڑھ رہے سن اور انہیں ہی ذوق دا تسا مظاہرہ کر رہے سی ماشاءاللہ۔ ٹائم بھی کافی ہو چکے ہے، میں کوشش کراں گا تقریباً آدھا گھنٹہ صرف خطاب دا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے حضور دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اور جس طرح نعت خان تسا داد دے رہے ہو سی نا ماشاءاللہ بڑے ہاتھ چاہ چاہ کے، کیونکہ اتنے ساز وغیرہ چل رہا سی، دف چل رہا سی، تے درود ایک ایسی ذات، درود ایک ایسا وظیفہ ہے، درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے۔ جبریل امین علیہ السلام میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آئے آ کے عرض کی تھی، سونیا جڑا بندہ تیری ذات تے ایک مرتبہ محبت نال درود و سلام پڑھے گا، دیہڑے قیامت والے دن میں جبریل پل صراط تو اپنے پراں دے اوتے بٹھا کے اس بندے نوں پل صراط پار کراواں گا۔ ہن سارے ایک دفعہ رل کے پڑھو نا محبت نال، پھر پتہ لگے کیڑا کیڑا جنت لینا چاہندا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم ہیں التجا والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر التجا کرنی ہے۔ جڑا جڑا میرے نبی دی بارگاہ چ اپنی التجا کرے گا وہ پڑھے میرے نال۔ ہم ہیں التجا والے، ہم ہیں التجا والے، آقا آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، آقا آپ ہیں عطا والے، ہم پہ بھی کرم کرنا۔ جڑا جڑا سرکار دا کرم چاہندا ہے، جڑا چاہندا ہے میرے تے میرے نبی دا کرم ہووے، وہ پھر محبت نال پڑھے گا۔ رب کعبہ دی قسم ہے اللہ بھی ساڈے تے کرم فرمائے گا، اللہ دا حبیب بھی ساڈے تے کرم فرمائے گا۔ ہم پہ بھی کرم کرنا، 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 اے میرے سخا والے ہم پہ بھی
بھی کرم کرنا، ہم پہ بھی کرم کرنا، اے میرے سخا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے۔ اور بڑا ہی قابل غور شعر، بڑا پیارا۔ خود میرے رب نے کہا بخش دوں گا میں سب کو، خود میرے رب نے کہا بخش دوں گا میں سب کو، پر شرط ہے، شرط کی ہے اللہ دی۔ اللہ کہنا میں بخش داں گا گناہ گاراں، لیکن شرط کی، آئے یار کے در پر، آئے یار کے در پر، آئے یار کے در پر، جتنے ہیں خطا والے، آئے یار کے در پر، جتنے ہیں خطا والے، ہم پہ بھی کرم کرنا۔ بڑا آسان جا جملہ ہے، پڑھ لو محبت نال۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا کر رہے ہیں حضور دے صدقے نال، تے اپنے واسطے کیڑا بندہ نہیں دعا کردا؟ تھوڑا زبان نو ہلا کے منہ کھول کے پڑھاں گے تے اللہ تعالیٰ ہور راضی ہوئے گا۔ ہم پہ بھی کرم کرنا، ہم پہ بھی کرم کرنا، ہم پہ بھی کرم کرنا، اے میرے سخا والے، ہم ہیں التجا والے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر۔ اللہ ساڈی اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، سارے آکھو آمین۔ پروردگار سانو ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا دی اندر بولن دی بھی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین اس میلاد والے نبی دا صدقہ سانو 5 وقت دی نماز پڑھن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز فرض العین ہے، نماز فرض عین ہے۔ سرکار فرماندے نے کہ جڑا بندہ نماز چھڑدا ہے، نماز نہیں پڑھدا، اللہ اس بندے دی نہ میلاد قبول کردا ہے، نہ اس بندے دے روزے قبول کردا ہے، تے نہ ہی وہ دے حج قبول کردا ہے۔ جڑا فرض عین ہی نہیں پورا کردا تو وہ دوسری باتاں اللہ کہندا میں کی کرنی ہے تیریاں۔ لہذا نماز پڑھنی چاہیے۔ جڑے آندے نے کہ نماز پڑھنی چاہیے، ایک دفعہ اچھی ہاتھ چو کے آکھو سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ دا قرآن میں پڑھے ہے، اللہ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا محبوب قل، لفظ قل اے جدوں بھی اللہ نے بندیاں نو کوئی گل کیتی نا، بندیاں نال کوئی خطاب کیتا، اپنے بندیاں نال رب نے کوئی پیغام دیتا، تے اللہ نے ڈائریکٹ سانو پیغام نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا قل، محبوب تو فرما، محبوب تو فرما۔ میں قرآن دا ترجمہ کر رہا ہوں، محبوب تو فرما۔ اور پروردگار دی بارگاہ دے اندر اسے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا تو ہے خالق کائنات، تو ہے پروردگار، تو ہے پروردگار، تو ہے پالن والا، تو ہے پالن والا۔ توجہ کرنی میرے طرف بھائی، جے اگر محفل دے اندر بیٹھے تو توجہ صرف 10 تو 15 منٹ میری طرف کر لو، مہربانی ہوئے گی۔
अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज़ कीती मौला तू है पालन वाला, तू है पालन वाला, तू खुद क्यों नहीं बंदियां नाल गल कर लेंदा, तू खुद क्यों नहीं बंदियां नूं पैगाम देंदा। अल्लाह फरमांदा मैं है पालन वाला, मैं पैदा करन वाला, मैं खुद बंदियां नाल गल नहीं करदा। जदों भी गल करनी है, जदों भी मैं अपने बंदियां नूं पैगाम देना ते विच मुहम्मद पा लेना, विच मुहम्मद रख लेना, विच नबी नूं रख लेना। हुण रब खुद साडे नाल गल नहीं डायरेक्ट करदा, विच मुहम्मद पा लेंदा है, ते असां किवें डायरेक्ट रब तक पहुंच जावांगे? असां पहुंच सकदे नहीं। अल्लाह ने इस वास्ते वसीला विच रखता, वसीला मुहम्मद दी जात दा। अल्लाह ने फरमाया सोहणिया बोल, मिठा बोल, लब खोल। परवरदिगार की फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया सोहणिया इन्हां लोगां नूं पैगाम दे दे। मौला की पैगाम दवाओ? अल्लाह दा कुरान फरमांदा है, परवरदिगार ने फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। फरमाया जदों अल्लाह दा फजल मिले, जिन्हां नूं अल्लाह दा फजल मिले ओ आखन सुबहान अल्लाह। ये मस्जिद नहीं है, मस्जिद च मैं बड़ा मुहतात होना, तो मेरी ये एक आदत है, मैं कभी तकरीर की नहीं है जिन्ना तक अगले बंदे बोलो ना, तो मैं मस्जिद का लिहाज करना, अदब का साढ़े अदब का तकाजा। इत्थे को तुसीं हुण फसे हो, इत्थे तुहानूं बोलना पएगा। अल्लाह ने फरमाया सोहणिया इन्हां लोगां नूं पैगाम दे दे। परवरदिगार केड़ा पैगाम है? फरमाया जदों मेरा फजल मिले, की मिले? जदों मेरा फजल मिले, मेरे नाल बोलदे रहो तो छेती छड़ दांगा, नहीं तो पूरा टाइम करके तो जान छड़ांगा। अल्लाह दा जदों फजल मिले, जदों अल्लाह दी रहमत मिले, वाबी रहमत ही कुरान पे पढ़दा वा। मैं अपने बाबे ते दादे ते नाज़िल होने वाली किताब नहीं, अल्लाह दे सोने हबीब दे नाज़िल होने वाली किताब पे पढ़दा वा। परवरदिगार ने फरमाया जदों मेरा फजल मिले, मेरी रहमत मिले, परवरदिगार फिर करना की है? फरमाया एवें रल के बैठ जाया जे, एवें इकट्ठे हो जाया जे, एवें चंडियां ला लिया जे, एवें चंडे ला लिया जे। मना करना की एक? फरमाया मेरे यार दे आन दियां खुशियां मनाया जे, मेरे यार दे आन दियां खुशियां मनाया जे। अल्लाह ने फरमाया फजल ते रहमत मिले तो खुशी मनाओ। किवें खुशी मनाओ? फरमाया फल यफराहू। जमा दा सीगा, जमा दा सीगा उथे बोलिया जांदा जिदे अंदर माजी भी आ जांदा है, जिदे अंदर हाल भी आ जांदा है, पिछले भी जिक्र कर देंगे, मिलाद कर देंगे, आने वाले भी मिलाद करनगे और मिलाद करते रहेंगे। जब तक खुदा दी खुदाई कायम रहेगी उदों तक मेरे नबी दे मिलाद दे चर्चे होंदे रहेंगे। अल्लाह ने फरमाया जदों मेरा फजल मिले, हुण अल्लाह दा कुरान परवरदिगार दी बारगाह दे अंदर हाथ जोड़ के अर्ज की मौला करीम तेरा फजल की है, तेरा फजल की। हुण कुरान को पूछना तो चाहिए कि या अल्लाह तेरा फजल की है जिदे आन ते तू खुशी दा इजहार करन दा हुक्म दिता है। ये कुरान है सूरत यूनस, ਉਹਦੇ अंदर अल्लाह ने हुक्म दिता है कुरान के अंदर कि फजल ते रहमत मिलन ते खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। मिलाद करके की किया जाता? खुशियां मनाइया जांदियां। और शायर बुखारी ने यह गल की युज़हिरून अस्सुरूरा, अहले ईमान मेरे नबी दा मिलाद मना के खुशी का इजहार करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। असल चीज है परवरदिगार दी बारगाह जो अर्ज की मौला तेरा फजल की है, तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने फरमाया मैं हर चीज़ का जिक्र किया है। कुरान एक ऐसी वाहद किताब है जिदे अंदर अल्लाह ने फरमाया मैं हर चीज़ का जिक्र किया है, ਉਹਦੇ अंदर हर खुशक ते तर चीज़ का जिक्र है। परवरदिगार फिर सानू किवें पता चलेगा फजल की है? महबूब दी बारगाह दे अंदर जदों रब दी बारगाह दे अंदर जदों इल्तिजा कीती, परवरदिगार ने फरमाया अगर तू मैनू मुनसफ मन लिया, अगर मेरी बारगाह ते सच्चे दिल दे नाल आ गया है, फिर कुरान उठाओ, कुरान उठाओ, कुरान उठाओ, कुरान नू पढ़। जदों कुरान पढ़ेगा, जदों मेरे महबूब ते नाज़िल होने वाली किताब पढ़ेगा, रोशन किताब पढ़ेगा, जदों कुरान पढ़ेगा तेनू पता चल जाएगा अल्लाह दा
فضل کی ہے تے اللہ دی رحمت کی ہے جدے تے میں خوشیاں منان دا حکم دیتا ہے جدے تے میں خوشیاں منان دا حکم دیتا جدو اللہ دا قرآن کھولیا اللہ دا قرآن پڑھیا پروردگار نے 22 سپارے دے اندر سورۃ احزاب دے اندر اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا فرمایا مومنو توانو مبارک ہوئے محبوب کا دیا مبارکہ دینے قربان جاوا توڑے تے مسلمانہ توڑی عظمت تمہیں شان تمہیں قربان جاوا اللہ مبارکہ بیا دیندہ ہے اللہ فرماندہ مومنو توانو مبارک ہوئے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مبارک ہوئے مومنو پروردگار کا دیا مبارکہ فرمایا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فضلا کبیرا فرمایا مومنو مبارک ہوئے میرے محبوب دی ذات وڈا فضل بن کے آ گئی ہے فضلا کبیرا وڈا فضل بن کے آ گئی ہے اسا پروردگار دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا کریم یار نو فضل کیویں دا بنا کے بھیجے فضل کیویں دا بنا کے بھیجیا پروردگار دی بارگاہ دی اندر عرض کی تھی مولا کریم پتہ چل گیا اللہ دے نبی دی ذات فضل ہے اے دے آن تے سانو خوشیاں منان دا حکم ملیا اور محبوب نو فضل کیویں دا بنا کے بھیجی آئی پروردگار دی بارگاہ دی اندر جدو التجا کی تھی محبوب دی بارگاہ دی اندر جدو التجا کی تھی پروردگار نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے کائنات دی اندر پیغمبر آئے رسول آئے نبی آئے سارے انہوں فضل عطا کیتے کسے نو 1 فضل عطا کیتا کسے نو 2 فضل عطا کیتے کسے نو 3 فضل عطا کیتے کسے نو 4 فضل عطا کیتے گنتی دے فضل عطا کیتے جدو آئینا آمنہ دے لال دیواری احمد مختار دیواری امت دے غمخار نبی دیواری آمنہ دے لال دیواری تیرے تے میرے لجپال نبی دیواری آئی فرمایا پھر 1 فضل نہیں دیتا 2 فضل نہیں دیتے 3 فضل نہیں دیتے 4 فضل نہیں دیتے گن کے فضل نہیں دیتے فرمایا جدو محبوب دیواری آئی یار نو ایویں دا فضل بنا کے بیچ دیتا ہے سر تو لے کے پیرہ تک محبوب نو فضل بنایا ایویں دا فضل بنایا جدروں دی لنگدا جائے گا غلامت فضلہ دے چھٹے ماردہ جائے گا ایویں دا فضل بنا دیتا جدروں دی لنگدا جائے گا فضل کردہ جائے گا ساجی نعرہ لوگ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر